Na high blood man ka dong. High blood ko, Dok. High blood oy, taas kay imong dugo. Sige guro kag kaog pork ba. Wala mo kukaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man gunang baboy, pork man na. Pork, baboy na. Oh, pork man ang baboy. Ay, kugpig ng baboy. Maparihara mo guna. Dayon isa pa diha, dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood nagsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ko ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuhaan na lang ti kag dugo. Kuhaan akong dugo. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa ang gabaid mga Dok? Sige na, plaster imong liog. Unsay plaster ang diog, Dok? Nasuko na pug ka. Unsay plaster ang diog, Dok? Kuhaan ba ti kag dugo sa loro na nako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man ka kag dugo. Wala lang pamaagi, Dok. Inom lang kag tambal, sitaan lang ti ka. Tambal, okay na, resitahin lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, Dok? Times adin mo na yun man ha. Sipan na magkasikapakasin. Unsa, Dok? Sipan na mikasapakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na Unsa po. man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambala imong imnon para mawala imong high blood ipakita na dito sa parmase. Pagtarong dia, Dok. Naglagot ta po ka. Awan gini, maglagot na mura magkagadulag sagbot.